Okay, hi and Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss the last part for tutorial subtopic 2.1, which is for ionization energy, limitation of Bohr's atomic model, and dual nature of electron. And then we're going to discuss the objective question for the subtopic 2.1 tutorial. Okay, so let's get started. So let's see question number 10 in your tutorial question. So it asks you to calculate the ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole from Lyman series. Okay. So we know that the ionization energy, dia akan absorb energy and excited daripada n equals to 1 sampai ke n equals to infinity. So we know that untuk ionization, okay, dia punya n initial dia adalah 1 kepada n final dia adalah infinity. Alright. So sekarang ni kita nak kira delta E lah, sebab kita tahu IE tu sama dengan difference in energy level between Ni equals to 1 dengan NF equals to infinity. So maksudnya delta IE tu sama dengan delta E. So kita boleh cari delta E guna formula. Okey, guna formula yang mana? Okey, untuk cari delta E, okey, yang kita cari tu kan untuk satu elektron kan, sebab soalan minta kita per mole. So maksudnya untuk 1 mole lah. So yang kita guna formula, yang kita guna delta E equals to RH 1 over Ni squared minus 1 over NF squared tu, itu adalah untuk 1 elektron. So kita kena tulis lah kat sini. For 1 electron, okay, for 1 electron, delta E is equals to RH times 1 over Ni squared minus 1 over NF squared. Okay, so RH kita akan pakai yang 2.18 times 10 to the power of negative 18 tu. So kita akan substitutekan nilai tu semua. So kita akan dapat 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule times 1 over 1 squared minus 1 over infinity squared. So you will get your delta E in joule is 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. So ini untuk 1 elektron. So Alan nak minta kita cari untuk 1 mole sebab dia nak dalam unit kilojoule per mole. So untuk cari the IE untuk 1 mole, for 1 mole of electron. Okay, so kita boleh kalikan ionization energy kita dengan Avogadro constant. Okay, so kita tahu delta E itu sama dengan IE kan. So delta E ataupun IE, so delta E kita boleh letak sini lah, sama dengan IE. Okay, sama dengan 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule times dengan Avogadro constant kita 6.02 times 10 to the power of 23. So kita akan dapat jawapannya around 1312360 joule per mole. Okay, sebab 1 mole ada this IE untuk 1 mole. Okay, so dia nak tukar dari kilojoule per mole, so bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 1312.36 kilojoule per mole. So this is how you got your answer. Alright. Now kita nak pergi kepada soalan number 11. Okay, so soalan number 11 dia kata state 2 weaknesses of Bohr's atomic model. So dalam nota saya ada, dalam nota unit kimia pun ada. So saya ambil 2 lah weaknesses tu. Yang pertama saya cakap electrons could only orbit, ataupun dia kata, ataupun kita boleh tulis electron is restricted. Kan sama juga.
is restricted to orbit at specific fixed distance from nucleus. Okay, tu weakness yang pertama. Sebab apa? Elektron dia sangat small. Electron is a small particle. So dia dia tak boleh nak orbit at fixed distance pun. Okay, and then second weaknesses adalah it cannot explain the energy levels and spectra of atoms or ions with more than one electron. So Bohr's atomic model ni hanya boleh explain the line spectra untuk satu elektron saja. Contohnya untuk hydrogen gas, untuk hydrogen atom, okay, untuk lithium ion, untuk helium ion dan sebagainya yang ada satu elektron sahaja. Okay. So soalan yang kedua dia minta kita state the dual nature of electron of de Broglie's postulate and Heisenberg's uncertainty principle. So untuk de Broglie's postulate dia kata apa? It states that like electrons too have dual nature as both particle and wave properties can be seen in electron. So Broglie ni kata elektron ni dia boleh act sebagai particle dan wave properties. Dia ada kedua-dua properties ni, okay? Macam light. Okay. And untuk Heisenberg uncertainty principle, dia kata it is impossible to know simultaneously both the momentum P, which is defined as mass time velocity, and the position of a particle with certain. Okay. Maksudnya kita tak boleh nak tahu secara tepatnya dekat mana elektron tu berada dalam atom tu. Okay, sebabkan dia punya uncertainty. Alright, so kita boleh tulis juga can be stated mathematically as delta X times delta P is larger or equal to H over 4 pi. So delta X is equal to uncertainty in measuring the position. Delta P is uncertainty in measuring the momentum or equals to mv. So V here is velocity. Okay, and H here is Planck constant, which is 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second. Okay, itu Planck constant. So, kita dah habis untuk soalan subjektif. So, question 10 and 11 is done. So, now kita nak tengok sikit soalan subjektif. Kita nak buat sama-sama soalan objektif. Okay, so soalan tanya kita. Choose the highest energy involved when an electron makes a transition. So, highest energy kat sini maksudnya question kita tanya delta E yang paling tinggi ni siapa? Okay, dia nak cari siapa yang delta E paling tinggi. So, kita guna apa? So, kita guna use formula yang mana delta E is equal to RH 1 over n I squared minus 1 over n F squared. Kenapa kita nak pakai tu? Sebab soalan ni dia suruh kita pilih. Dia dah bagi kita n initial dengan final dia berapa kan. So kita dah tahu. So kita boleh substitutekan n initial dengan final tu untuk dapatkan delta E. Delta E yang paling tinggi adalah jawapannya. So dekat sini kita akan guna RH yang mana? So RH yang kita guna adalah 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Ini yang kita pakai. So, kita akan masukkan dia punya nilai-nilai ni dalam kita punya formula. Okey, setiap ni 4 ni sebagai final, 3 ni sebagai initial, betul? Sorry 4 ni initial. Okay, 3 ni final. Okay. So, lepas kita dah masukkan the value of N dan juga RH. So, kita akan kirakan delta E. So, delta E yang paling highest ialah delta E equals to 1.94 times 10 to the power of negative 18 joule. So, jawapannya adalah D. Okay, so nanti you try buat sendiri dekat rumah. So, dapat tak jawapan sama macam Miss? So, saya dapat D jawapannya. So, the transition of electron daripada n equals to 3 jatuh kepada n equals to 1 adalah delta E dia adalah 1.94 times 10 to the power of negative 18 joule. And that is the highest energy involved, okay, untuk make electron transition. Okay, now kita nak tengok pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tanya kita, calculate the wavelength lambda for the fourth line in Balmer series. So, kita tahu dia nak kita cari
lambda untuk fourth line of Balmer series. So kita tahu fourth line Balmer series. So fourth line Balmer maksudnya n initial kepada n final. So untuk Balmer, final dia akan jatuh dekat 2. So kita nak tahulah fourth line ni daripada mana initially dia. So kalau kita tengok kat sini, first dia akan jatuh daripada 3 jatuh kepada 2. Kalau second line daripada 4 jatuh kepada 2. Kalau third line dia akan jatuh from 5 jatuh ke 2. Dan fourth line of Balmer jatuh daripada 6 jatuh kepada 2. So dekat sini n initial dia adalah 6 sebab kita punya fourth line kita dia punya initial dia n initial dia 6 jatuh ke n final 2. So kita dah identify siapa n initial, siapa n final, kita nak kira wavelength. So kita boleh guna formula delta E tadi and then method 1. Okey, kita tengok method 1 kita boleh guna first guna delta E. Okey, second guna delta E sama dengan RH times 1 over n I squared minus 1 over n F squared. And then yang kedua kita guna, dah dapat delta E, kita boleh guna HC over lambda untuk dapatkan dia punya wavelength. Itu method 1. So method 2, okey, kita boleh guna terus 1 over lambda sama dengan RH times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared, where lambda must be larger than 0 and n1 must be less than n2. So yang berbeza dekat sini kita punya value RH. So value RH kita kat sini kita guna 2.18 times 10 power of negative 18 joule. But value RH ni kita guna 1.097 times 10 power of 7 per meter. So dua-dua pun kita boleh guna untuk cari jawapan lambda. Cuma bezanya kalau kita guna Rybert equation ni kita terus dapat lambda dekat sini. Kita boleh terus dapat lambda dekat sini. Tapi kalau kita guna first method tadi, kita kena cari delta E dulu. Lepas dapat delta E, kita baru cari dia punya lambda. Okey. So, kita untuk soalan nombor 2 ni, awak akan dapat jawapannya sebagai C. So, cuba awak cari balik betul tak jawapannya C kat sini. Okey. So, okay, before I lupa, so dekat sini saya bagi tahu yang N1 wajib lagi kecil daripada N2. So, which means here that N1 kita adalah N final. Okay, iaitu 2. Dan N2 kita adalah N initial iaitu 6. So, ini N2. Okay, kalau you nak guna yang second method, guna Rybert equation tu. Okay, so kita dah settle untuk soalan number 2. So now kita nak pergi kepada soalan nombor 3. Okay, now soalan nombor 3 dia tanya kita, the light emitted by a hydrogen atom with a wavelength of 434 times 10 to the power of negative 9 meter correspond to a transition of the electron from. So kat sini awak tengok final n dia semua dekat n equals to 2. So, awak dah tahu yang sebenarnya n final dia sama dengan 2. Yang kita nak cari sekarang ni, n initial dia ni berapa? Okey, and dia bagi kita lambda, wavelength. So, maksudnya apa? Kita boleh guna formula Rybert equation. So, kita guna Rybert equation. So, 1 over lambda is equals to RH times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared, where lambda is larger than 0 and n1 is less than n2. So dekat sini n1 kita ni mestilah n final kan, betul tak? Sebab n final kita dia punya n lagi kecil daripada n initial kan, sebab ni emission kan, jatuh daripada higher energy level kepada lower energy level. So kita tahu n1 kita kat sini adalah 2. Kita nak cari n2 kita ni berapa. Okey. So dekat sini kita tahu kita punya RH kita yang kita akan guna adalah, so RH yang awak guna kat sini mestilah
1.097 times 10 to the power of 7 per meter. And then lambda dekat sini, awak tahu lambda dia adalah 434 saja. 434 times 10 to the power of negative 9 meter. So awak kira, awak rearrangekan dia punya formula dia. So ini bahagi dengan RH. So nanti awak akan tolakkan ini dengan jawapan yang tadi yang ni kan. So awak akan dapat 1 over N2 squared. Okay, and then dia nak N2. So awak kena bahagikan value dengan 1. Okay, and then awak akan dapat N2 dia berapa? N2 squared dia berapa? Okay, so ni mathematics lah. Okay, mathematics punya calculation. Alright. And then lepas tu awak akan dapat N2 awak sama dengan jawapannya adalah jawapannya adalah B. Okay, so untuk nombor 3 jawapannya adalah B. So daripada N equals to 5. So kita akan dapat N2 kita sama dengan 5. Okay, maksudnya dia jatuh daripada N5 jatuh kepada N2. Okay, and jawapannya adalah B. So, you buat sendiri dulu. Okay, jangan tiru sangat jawapan. Buat sendiri dapat tak? Kalau tak dapat jawapan, boleh tanya saya. Okay. Now, kita nak tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia tanya kita, calculate the energy required to excite an electron from n equals to 2 to n equals to 4. So, dia bagi kita n initial kita adalah 2. Naik, excited kepada n final kita iaitu 4. Okay, so dia nak kita cari energy required, which means that delta E is equals to RH times 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. Okay, dan value RH kita ni yang kita guna adalah 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. And then, you will get your answer for 4 is C. Okay, so make sure you cari jawapan you pun dapat C sama macam yang ini. Okay, so itu untuk macam mana nak cari soalan nombor 4. Now, kita nak tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia kata, a police radar unit is operating at frequency 9.527 GHz. What is the wavelength of the radiation being employed? So, dia bagi kita frekuensi. So, formula frekuensi adalah frekuensi sama dengan C over lambda. Okay, dia bagi kita frekuensi. And dia bagi kita frekuensi ni dalam bentuk 9.527 GHz. So, giga ni, okay, dia adalah 10 to the power of 9. Giga is 10 to the power of 9, if I'm not mistaken. Okay, so maksudnya awak kena tukar dia jadi hertz. So, awak kena tukar jadi 9.527 times 10 to the power of 9 hertz. Baru awak masukkan dalam calculation kita ni. Okay, now you dah tahu dia punya frekuensi berapa. So, dia punya C pun awak dah tahu. Speed of light 3 times 10 to the power of 8 meter per second. So, kita boleh cari wavelength. So, yang awak kena hati-hati dekat sini adalah unit dia. Okay, so awak kena hati-hati dengan unit. So, unit kita dekat sini kita akan dapat dalam meter. So, memanglah kita ada jawapan meter dekat sini. Tapi betul ke kita punya jawapan meter dalam 3.149 meter? Okay, so sebab tu kita ada unit cm, nm dengan dm. So, awak kena tahu lah. So, senti ni times 10 to the power of negative 2. Nano ni 10 negative 9. Desi ni 10 negative 1 if I'm not mistaken. Okay, so nanti check balik. So, yang kita akan dapat adalah untuk nombor 5, you akan dapat jawapan nombor 5 adalah sebagai, jawapannya adalah A. Okay, sentimeter jawapannya. So, you check balik betul tak dapat jawapan sentimeter. Alright. So, itu untuk soalan nombor 5. Now, kita nak tengok soalan nombor 6.
Soalan nombor 6 dia tanya kita, the following statements are true. Semua tu betul statement dekat bawah tu. Except, kecuali, okey kita tengok yang pertama. The energy of a photon is proportional to its wavelength. Kita tengok yang A. Betul ke energy photon is proportional to wavelength? So, delta E sama dengan H mu. Sama dengan HC over lambda. Proportional ke? Sebab apa? Kalau kita punya delta E kita tinggi, kita punya lambda kita rendah. So, itu bukan proportional. Itu adalah inversely proportional. Kan? Betul tak? So, proportional ni salah. So, kita tengok B. B dia kata, a line spectrum is produced when light is emitted from an excited atom. Betul lah. Dia emit daripada excited atom. Maksud ayat ni adalah, bila excited atom jatuh, okay, dia akan fall dekat lower state, dia akan emit light. So, tu maksud ayat ni, okay? And then, yang ketiga, C dia kata, the region in which an electron is most likely to be found is called an orbital. Okay, dalam slide saya tu, saya kata, kita tak boleh nak cari kita punya elektron dekat mana, dia punya fixed position dekat mana dalam elektron, dalam atom. Tapi kita boleh find dia punya probability of finding electron dekat dalam atom. So, the probability of finding electron dekat atom tu, region tu kita panggil orbital. So, this statement is also correct. So, B pun statement dia correct, C pun correct. Okay, yang D. Light is composed of photons of discrete energy. Yes. Maksud discrete energy ni maksudnya dia ada certain wavelength dan certain frequency. So, light yang dia form tu daripada release of energy daripada high energy level jatuh kat n equals to 1 contohnya kan. From higher to lower energy level kan, dia emit energy in the form of light. Light tu juga adalah sebenarnya photon yang ada discrete energy. Okay. So, this statement pun betul. So, jawapan kita untuk nombor 6 adalah A. Maksudnya A ni yang salah. Sebab apa? Photon, the delta E is inversely proportional to wavelength. Okay. So, nombor 6 pun dah settle. Okay, now kita nak proceed kepada soalan nombor 7. So, soalan nombor 7 dia kata, which of the following statement is true regarding the Bohr's atomic model for hydrogen atom? Yang pertama dia kata, the energy of the electron is quantized. Betul lah kan? Sebab maksudnya elektron yang berada dekat spesifik N ataupun spesifik shell tu, dia ada energy yang tersendiri. Maksudnya bila elektron dekat N equals to 1, dia punya E dia lain. Bila elektron dekat N equals to 2, dia punya E lain kan? Dia punya betul lah. Okay. And then bila dia dekat N equals to 3, dia punya E pun lain. Okay, so maksud dekat situ dia punya E of electron is quantized. Okay, then number 2, the magnitude of the energy of the electron decreases with the distance from nucleus. Maksud dekat sini, lagi dekat lagi elektron tu dengan nucleus, lagi negatif lagi kan dia punya value of E dia, the value of delta E. So dekat sini, betul lah, magnitude of energy tu decreases. Makin kecil lah, makin negatif bila dia dekat dengan nucleus. And then, so yang ni pun betul statement yang ini. So, yang last kali kata, light with frequency 3.15 times 10 to the power of 15 per second is capable of exciting the electron from ground state to the 5th energy level. So, dia nak suruh kita cari, betul ke frekuensi ni 3.15 bila elektron tu excited from ground level to 5th energy level. So, dekat sini, ground state ni bermaksud I dia adalah 1, ground state. So, beza kalau ground state memang N equals to 1. Tapi kalau lower energy state, tak semestinya N equals to 1. Boleh jadi N equals to 2, boleh jadi N equals to 3. Depending dekat mana contohnya elektron tu berada. Okay, tapi kalau ground state memang N equals to 1. Paling ground. Okay? Tapi kalau lower energy level, boleh jadi N equals to 2, boleh jadi N equals to 3. Tak semestinya kena N equals to 1. Okay, so dikata kat sini, ground state ni, dia excited daripada N equals to 1, pergi kepada N final dia adalah 5. Pergi kepada 5th energy level. Dia daripada N equals to 1, dia naik lompat kepada N equals to 5.
Okay, so dekat sini dia nak tanya betul ke frekuensi dia 3.15 times 10 to the power of 15 per second. So kita boleh guna formula ni. Delta E sama dengan RH times 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. Okay, so kita punya Ni kita 1, Nf kita 5. RH kita ambil 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Dah dapat kita punya delta E, kita guna formula delta E sama dengan H mu. So, kita boleh cari mu ni berapa? Delta E bahagi dengan H. So, tengok. Sama tak jawapan kita dengan ni? Okay, and kita dapat sama nanti. Kita akan dapat yang sama. Kita akan dapat 3.15 times 10 to the power of 15 per second. Sama dengan yang ini. So, maksudnya yang ini pun betul. So, jawapan untuk nombor 7 adalah 1. Jawapan untuk nombor 7 adalah 1, 2 and 3. Semua jawapan ini betul. Okay, semua jawapan ni betul. Semua statement ni betul. Okay, now lastly kita nak pergi pada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 dia kata, a transition of electron in hydrogen atom from N6 to N3. Okay, maksudnya N initial dia 6 jatuh kepada N final dia 3. Maksudnya asalnya elektron tu dekat N equals to 6 dan dia jatuh pergi kepada N equals to 3. So, kalau dia jatuh, dia fall, maksudnya dia akan produce line spectrum. Sebab apa? Bila dia jatuh, okay, bila elektron fall from higher energy state kepada lower energy level, dia akan emit photon ataupun light. And this photon ataupun light, dia ada specific wavelength dan frekuensi. So, bila dia ada specific wavelength dan frekuensi, dia akan produce line spectrum. So, dia punya statement ni betul. And then dia kata dia release 1.82 times 10 to the power of negative 19 joule of energy. So, untuk yang ini, kita boleh guna formula delta E is equals to RH times 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. So, RH ni awak masukkan 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. So, you akan dapat delta E dia sebenarnya sama dengan, so delta E dia sama dengan 1.82 times 10 to the power of negative 19 joule. So, yang ini pun betul. Okay, nanti cuba you semak balik guna calculator you. So, delta E dekat sini, dia dalam, dia punya simbol dia ada negatif lah. Awak akan dapat. Sebab apa? Sebab negatif tu merujuk kepada, so negatif kat sini merujuk kepada energy release. Okay, so adalah simbol negatif dekat situ. So yang ini pun betul. So kita tengok statement yang ketiga. Dia kata transition ni falls under Paschen series. So dia jatuh dekat N equals to 3. So Paschen series memang final ni dia jatuh dekat N equals to 3. So, kalau awak tengok balik, kalau kita ingat balik, kalau Lyman jatuh dekat N equals to 1, kalau Balmer N equals to 2, Paschen N equals to 3, Brackett N equals to 4, Pfeiffer N equals to 5. So, statement ni pun betul. So, maksudnya jawapan nombor 8, 1, 2 dan 3 yang betul. So, semua ni betul. Okay, so kita dah habis bincang soalan tutorial untuk subtopik 2.1. So, you will... kita akan bincang. So, we will enter the new subtopic next week 2.2 masa hari Ahad nanti. Alright. So, thank you very much for watching this video. I hope you understand everything dekat subtopic 2.1. Okay. So, if you find it difficult for you to understand, then don't be shy to ask me dekat Telegram and I will answer your question. Okay. So, yeah. Thank you very much. Assalamualaikum and bye.